Mbadi maninkol na kamoy lal mbal konton na al kanunte cheku silla won murta nan kote ke ni nan fanan comme seru nga kenyami kana ka kibarol sindalma na manika kamala to nyalon kabri nga vacansol tanu vacansol nata me ka tum bulol mutata mais il faut ni nan fanan nga décision tara ko ken komba murula ka kibarol di alla no nyami tenen tenen sa sindalma ka jube lokun kono kibarol mi sembo soto je bake nya dol tombonje kana ka sindalma mentel ya fu nyami amanke donon ka fu ko kibaro ka fale ko nyine bakeri nyan telefona ka faran fansen dali par sa long mine ba kono wala atina la fale ka kibaro di nyami ani dol ka di nyami ay fata yo nina ni émission follow abo follow la nyinin karol la nyinin karo fana mine hasabu wolon Idrissa Seck o be alone président Macky Sall ya télé que c'est président conseil économique social et environnemental ye muso min benunje ka fo mi Aminata Touré ye wol bondije ye Idrissa Seck sindije ni aje nak Idrissa Seck alani nomination acting ko Macky Sall ni Dulamin Diala ni aja diamo nati parce que Idrissa Seck aliya lon quoi février 2019 atel ni Macky Sall ñol ni Ousmane Sonko ye wotek kabri woto abadere mol ka folo ko mais Idrissa Seck la ñinde mone asabu dol wa folo ko ani Macky Sall ka ñonjele anabu ka ñonje mol bu ko mosi ba barate fon ba dering ala mol fon jama bi je malum bakere yara ate fon wata ni Macky Sall ka ñonjele ibela ko tabila ñonka ba fon ale afu ako ay carton ani lurisi ani Macky Sall ka ñonjele ka kacca e man fili ñoma alors que o wato mol ba ñon sabala ala mol fon ba mol sosole ko Idrissa Seck ni Macky Sall manta ñonka ni aji sai ngani ñinin karo ken ko munanna ntel na politicien ibuka tonya fu politiko ni tonya buka taba parce que Idrissa Seck ngana ñina a téléphone sita ko ate aba tembo mindo ala darjo futol tembo mindo a sombo futol tembo mindo amalla ko tike ko ate asisi décret ya nommé akatin ko mansa do ya nommé wolon ate na manke président dal ata dunna dole mansa ya kuna ata bulala mo do noma sa mo na taji ko tike Idrissa Seck muruta ko tike ka yelema ka fu ko ha naliaje insonta ka nim Macky Sall do ko katun mo be aje ko yala banko kan ñin sa jawo min be banko kan ka fu me coronavirus wala na mbe a jube fo ngan symbole a ñonka akatin ko ni ya Idrissa Seck dal la ko jube kabri ate bo politique wala c'est la première fois banko tarta difficulté kono dol ko nak mo dol ya fole adu han biya imam preuve ko Idrissa Seck ko di ko abol kono katum bankol tata la foy parete kala korda dol muta anata anim wali atna Macky Sall fana bawo atati kumbo Macky Sall koto Macky Sall ka kodo bondi ya fu nyami ko karo kar ak million tan sabal di ala ka ma ko noara ni wo fana keta Macky Sall na ta fay ko sa nga do ko ke ata bala nola parce que ni mo ka kudo ke ni mu foroti ite banola katon Idrissa Seck mo be Idrissa Seck ni Macky Sall temolo ni Idrissa Seck kabri abenu gouvernement de premier ministre yalla Ablaye Wade la wato Macky Sall fonding ke mat uba normal Macky Sall ketunu ministre de l'intérieur mo be di ka lonne ko Idrissa Seck fon ka fon warani nyame a fon kandinu nyame wota sonna fon ka son fon ka fuko Macky Sall ska no président ta nyala donc bi niaji a muruta ka ay mimbe fa muruta koma woto de kule ba a koma min sa tinna mota miralo ko ka fuko Sénégal la nafal bokono bari Idrissa Seck doronten nimba to nyafulo nyoy
bawo na ñinin karon kana ñina ngole ko muna nantel Sénégal na politicien amanke Sénégal dronti jama fon nsa fono muna na politicien li buka son tonya fule dala jama ibente mais jama muna ne buka son politiko tonya fule dala al hakilo bala fana de wotumo président Abdoulaye Wade mandat troisième mandat ka ba fon le lota ka te ala mandat bantale ata mandat do kele ko dek anata muru nan signa client ako atelier fo barsa a mol kamin fo wax waxet ntel ya fu nu mais sa mafu woy histoire na di Sénégal fo mol foté ni wala ji ka fu kabla wad bakela aba troisième mandat kala Macky Sall ñim président Macky Sall fon al hakilo bala kabrin a selta akolo ko ye mandat min diala sanji woro wala don barate fon ko sa aba sanji luru dron nekela mo be bulo ko si tubabul ye bulo ko si ko ni ñoo mansi ya Afrique kol kata amuruta koma ay min be fonontu amuruta koma hani bi niaje bi fo mo dol fon ka fo ko ñun troisième mandat est-ce que fanam comme Ablaye Wade ba fala ba troisième mandat kala parce que fanam ko kono atela mandat bantale aba banda 2024 bari bi kol kata ñaani ha mota fono la ko Macky Sall malla fi mandat dola Souleymane Ndéné Ndiaye yalo ne premier ministre Abdoulaye Wade la no o fana kuma tijame min fo fam mil ko ka bu parti de transhumance bi a fele atel min fanga fo mil ka transhumance ke ye muro le compte ye fanate bi a folota te fon la donc ni a jube ntel nim nam mil ka nyaton ka e bu ka toñaf iba ñim fo la bi sa may ñim fo iba ñim fo la bi sa may ñim fo adum banko nin ko le ko mba dindingol kululale la fele na banko ita ñaato mais mil ba ñaaton ka yala wala fo ñanta ko sila beto yitandi molla mais atel min ñanta sila beto yitan la molla na telefon bu ko toña fal dala bi ni ko iko ita sa may wule aussi ni ngwe fin mais mo jumal bu belele no mbadi ngol kol kol yata adum nten kamin fo wata wati nim politicien ye muta ñamin dron aben fon le balaw ñam parce que politicien a kala nafa la folo calculer janaba population la nafa calculer la be mu kilonati mais population na kuninta population a le droit long a le devoir lo ñanta a long ka ñanta min kala mañana min kala ni mi man doko ke ngana jube ni wote sita ba mal boto min natlan na skorta kono aba wili flo min dina ni wote sita mbe ko diara sinin so mo ni o selta wokar doko ke la milia ke nyaton ko yate mais ici fon jutundi molla ita mo dankuna ici fon warandi kamere tele londol siata moti wati la londi man siya moti sa ni wote wato sita watre kodo banko kodo karkilum be sunya yena ko kodo bondi ka dial la wili fula jan e ba mal boto dilal la jan e ba ko kala jan e ko ale wote adun kam min foten nak amanki ko mba Macky Sall la mol mal politicien presque be bol nyam del manter partido fo jan ko le ko jama e be wala adun mfele mina maire wote fanana ça sera la même chose woto nga hakilo to wala ngani point folo nga dandi jan la fal nun ka kafu bari point dolle be nyaatu mais comme mbijandron nga min fo watini wati mbukar murula point kaneke faran france ndale kotek ni kibar folo fula nyam fana la famille kachala alialo ni wato nalka radio lamoy ka tele lamoy milka journalul karano iba jelale ko ni wato molka fole ko Sénégal ni Union européenne wolon France ñol min dente ñon kan Portugal Espagne Allemagne yali i dente les symboles ñon kan e ko presque la fa que la banque clinete ça Sénégal ni wolle ye convention signée ka ko ye droit di lale e kana ka ñewol dem Sénégal bal ko na ko Sénégal bal ñewol ci atanu nje ba ka don ko ci atanu nje ba parce que c'est pas le cas ça bari mol nata jube ko
ikani accord min signé Sénégal bu ko fenne sotoje ni ajube Sénégal bu ko fenne sotoje wo batol nak bato sifa belle be bul itel batol ila bato dol biye a warta tellement na dunte la ba kono a manke ko comme tel la ñe de mala ka ñamde ye la jalo fa ya muta yeta c'est pour ka afin non wala bato fon usine le ba kono ika ñewul muta ñami ika ke port sardignol to ñama ika traité wala ñama ya fin ko ñama woto ika wol ka ñewul kole wala na bi nali a jube ñe de mala ba bala ña Sénégal ibita fu Guinée Bissau ibita ñeñino je foyni wol mansa kunnan kol ka problème so je ika borla je ka fundire janka da fo Mauritanie fo ike faji alors que londi tiol ya fa ñami ko Sénégal koto c'est-à-dire que Sénégal fankaso ñewol min biya amansia dunia ko ñewol min bo wodulal mais ça muna nan tel la ñe de manal ni ta da fay bu ka fenn soté ba min de manol parce que nga na bal beta nga di tubabol na telefon nga na bal di tubabol la no nga fenne soto je sa fu ha mais bi mo be d'accord tale ka fu ko tubabol ka min fo ya bazarde le akatin ko ye na ba ye na ni na fulo mi ba ko no wolo ni nyawto ya di tubabol wol ka fenol be koji wala na bi mo jama ka fu ni fonin kel min ka kulungol taten kata Espagne wala atina wo kumo tellement d'accord à la bague quand mille be kate be manque de malade mo sa fono peut-être trafiquons les billets milia lonko i profiter ni situation ba keri ka kodo ta mol bulu ka dindi molta ke blandi juano kulongol kono ke sambatu babu adu wode tonya diata de ku koleari mbalon ka fu ka bla juano mo be ajele foninkel ba fala dron mo bi damin devant mo ta fono la foninke jelle ni otuta ni ko kono kabra folota nsi dindi wol ni si kacca bar jama fana do dindi dol bi je ni bitala ila wululal ma long parce que hamole bela il a fallu que la wululal ke sewondi mais dula dol fana bi je wululal le fonke la kodo bondi kadi dindi wol le ta bato o fana man ni nyaade fo ngobula tamo nak mo ta fula moy kana tamo ni min si tamo no yita futu babdu si tamo barka bula bakono wo amanyinya parce que dindin jamale foti ni wala je il faut wo mbe kambe nga jube mba dindin wol mbe diamuno le nyami min satina ni la fo funti la kata na ful nyino la o manke problème oti si funti le barka bula bakono ka fu ko bitatu babdu wode bawo ni aje fane iba nyini ndiro la pour ya tarle mais iba nyini ndiro le e fo ni wala wo manki silole bari si mune fana fono je kafu ko ni aje mbeke ni aje fon foninkel be batala mol ba folo ko do hammo dorneta no Sénégal mo jama ka file ka bale kata do ko la fon mais ka min sota bu kay nafa fenna hammo le kat na mol kata bar aliya mina ko nin bi mil banko nga karfa milma ni ka banko la nafulo ka a dokundi pour population le mais ku jama bi o kasoto o tasot la no bari Sénégal karam bu ka kodo di mola julaya bu ka kodo di mola fem bu ka kodo di mola na manke politiko de bi ni la fa kila milliardaire de yeke koditi bati fay ka dum politiko ko mais politiko ba kodo di no la mola nyaadi de parce que bi ni kete ministre oti wala i kete responsabilité badi ite ka min folo mira wolo ibela nafa fandi la minna iba banko la kodo tale ba détourner ça ni fe mantro banko kan ko fondin kel kana tama ota possible no la il faut que ku folo mba min kela wolo ntel min ya lon ko banko responsable lon min ka banko tamandi ye fata ka molla na fulo ta ka pasar Thierno Alassane Sall akatunu Macky Sall le ministre otinu pétrole ko la ay livre le bondi ka yitandi iko nyim pétrole min ke Sénégal mo dantan
yo pétrole ta ñaami ya ke fansum fewti ye milliard le soto je mais Sénégal loi bankolo Sénégal loi bankolo nin Ceerno Alassane Sall yo safi ala livre to wota mil to fo je i ñantale ta la tribunal ya port ya plainte oke ayna expliqué mais ka ko coco le fani alon tanin den e ba ko be fle atambe isalon jele ko ntel ñañim politicien kan na banko na fulo fengol be karfa milma wol bati ñarol iko Sénégal sanno ka wir jele bar ni tata o kedugu ma fon la sanno ka wir mil la banko kom motije mil batata wolti Sénégal kono sanno la darjo ba frenker ñami ni tate ko ika demo ke dami wala ka phosphatol bondi banque dol Thiès ma fonate wo population dol bi jahan courant fon atebul ko mo monete molbe seno la le wotu moy ka fal Casamance grenier du Sénégal on ba Casamance fentije han l'hôpital beto atije mais nga toña fo ñoy il faut que mansala mol ani mil be la fakela mansati parce que be kili min be mansaya bi ani mil be kela mansode il faut que ye banco la intérêt que il a priorité bar mo moy lota ite ko ko mba min folo fenkela jani bam fundina nyamba nganna control funding nganna postal funding comme ça ni mbata jan sinin so monta nta toral mais woto il faut ñegana tanke bankote ñaton ko yaati wolbe problème o beeti bi ni ay ñin dindi woni ka funti bitala bale bitala parce que fenneti je c'est vrai que président Macky Sall ay ko le lundi ko ka funding kel mako c'est vrai ay pêche bi jele der bi jele et puis fond jip ñol be bi jele wol fond ka mol mako la ka financement que c'est vrai mais est-ce que ouais fait ne changer mo la balu ñaar ama changer ama fait ne yelamandi mais bi école 1000 fonds je école BGR bi million le bolbu bi ni bat ñu tuba banko fond kan ikaje tuba bol ni bañi mo fi on le kol pocor la ñaari ika malule fan ika malule kam malule ni ba tubaab du jan ñin fondin kede bo bulana ñu kulon ko ñaami ba fala isalo ni tubabol akatin ko mo fiwol niyo wonin tubabol niyo manke kilenti mo malolti ko malolo a dimintale amala et puis mo be nata min fon mon fon kam fa mi mo muta wolo ñin fondin kede be ba fala fay kam mansala mo fan idati je fan ka do han une fois que l'eau ka fo ko mo keme mo fata sate min to hani ka lo ka fo ko alnga 1 minute de silence o ke wala nga deuil national o ke e maki mo no silol woto de bi nayin ki poem polo fanam ba wol fala ali si dindingol muta alni kacca ye si banko ka ni la fo funti la fana ye ta visa o buka soto mais ya jube ba ñami bari kapta bala ka foko kata tuba bu man ki silot parce que tele bo fole ni wala ila wudula le botora la te mil ba manse ala jan anin tuba wul min bi jan wol mo ke fenneti woni dindi wol ni fote ni wala e bu ka je presque 100 fois bu ka bonni le journal fond parce que man ke bul fenti il faut ngo ko jube Sénégal sama ka kelen si seno ke nole ni ikani akoro min ka tubabul bula ikana ika molla ñewul ika dema ka ba be konkon bi ni isino lonu Sénégal je ni wo ñewul min fon ko te ke do kundi wo ñewul de fon ke fundi ni kate wafi tombi do ko siata banko ka bari nale tubabul bula na ile ñewul ta ya kila batoto ho ya ko ya samba tubabdu ndel wo mona sotlaji
Ça ne va pas. Ça ne va pas. Fo nga te city nga wakili nga nyankame bari ntede nga kuma kili ne fo nko ko nyum ko be ya a beye tout a responsabilité à la population le bala parce que ntelle ka wote ntelle ka pouvoir o di la nga yen sinondi ni wote sita yena ye wili fula di dole jan ye hartumo san mus dole jan ye njensol san kamban dole jan ye ballon di la ye mayol san ye nawetano sita c'est fini wota banko san balanyato bi momo son tawala momo son tawale kenene wote kana din soto parce que dingol batalla batadro ne kono bani politicien wol fonta da foya lon ko ha ndede mba sate min to maire yala nimman do ko ke e bambay la bandola président ya lon ko mba sate min banko min ka nimman do ko ke manda kilim bol sotla nsi suñaro ko nyaaw nyanta tambinola baji de ba changer la barni sonta i kan continuer kan sinondi badi mani ko nakka moy la ro ko leal woto donc nsi wakili ngalon ko nyanta kul talandi silol ni nga moke masala modi nga blay do ko ke bari nka kul korsi ni min mandiyaay nga manifester nga ne histoire nati na manson nga na kartolu muta ni wote sita kana wota adu nyim politiko be ko na le ajube nka min folon ron tel Casamance tel le fota tel Casamance tel le fota parce que ni ajube bi Casamance potentialité min ba bulu nafa min ba Casamance bi Casamance le développement nyanta tambila nyinna bari ntel jama na responsable politique on def ko fo le fon critiquer i kamire malaf Casamance la katum bi ni dafa nun Casamance la ma nyaadul be bulu taw kala i telefon ka malle fon que ila kamol fo e ka malle fon ka itandi ko etel mu Casamance leti ngolleti o muneti mais il faut que nga wili nga nyaayele ñe ton d'été fo ñe ton d'été wotu mo drone ba lon na ko molle be ko yo jani ba na émission sorona si kafnyo dol bi jam fane ka fa noa danso sa tentu nga jayi ka tu nga moyle bini Facebook dal ko noa danso la fakela bemben ko la meroti bemben marsa su ma fa mo jama funtita dak ibaku kachala akul ba fola adon niaje nko nga ko fo jando wondi ka tu noa danso fondin kelo miano ko nga lonne a wakilta la fa bemben kola abasirin France jamin to aka abu koku kela pour la jasin eta nyato on so cede ano amale bare ngamira fana nka min fon dron ni aliya ma ko fana fa fana keta merodi atala nafa jubila dron ay jasin kol wala bemben kol ay wala nafa bula donc be douala en tout cas mo jama dal kabri ya moy ko no ala fakela candidat le ko mo jama sewo katu mo be alone ko mo faran fansiri lon mo kendo lon ado ay lon fanan kele jan o watina le fana ni bemben kol jikitale ya ke merodi tombi relation mi asay sotono tubab du jan o batina le ko bemme ku jama ay avancer alors nañu journal o fana janimba labanna ali alon France janga sambale soto nake ba dole biye ka fay France Sané wole banta o France Sané ay doku bale ki ja sanyi tanani ni fin aba doku le jang pour Casamance eta ñaatu pour Sénégal eta ñaatu mais surtout pour Casamance eta ñaatu en tant que journaliste
ben naka ben dula jamal to yaji dula do ni suwaro mbakela Casamance ay fon bekele min batana ba mol sindi la mol be ke kilinti o kola fanan ka bla association noma pour que duku ke Casamance ay ku jamal ki jam woto abadiŋol be mbadua ale alma kafarni nema kela sawanto ye vraiment mo kende bal ne ke ba babi bi jam no Mamadou Kourouma Saneti na kacata ko nyoko nteli ya janu njang bari ay sedia bete balde fo fansu sane la karola adon ali Mamadou Kourouma Sane lolne amanke moti mi alon ko kosor diama ko kele na min fo mola karola wol mu toñade adum fansun telephone ya lo ne badwala alma kafarni ne makela e alma famala nyoma mbadi manin kol be dalnali janne ni lokun badwala lokun na la ko ke nga kibar do di yalla oto kamin fol fana alkana hésiter na tar fana ali alla fa fem fola mole alla sita na Facebook wala na YouTube alsi message ol safeje comme ça insa jube fana mbal gabino la nyami en tout cas ngam min fo seno nyinam fo wala ntel mi wilindi wala ntel la Casamance fana ku jama bije nka mol hakilo yelendala pour sinin somo isa long ni hani wote sita be la kayto fay la jumale e muna fana mbatna la ke la kayto fay moy katun ka fo ko don ka ke la kayto ta don ka blandi keso ko no ka fo woteta o manque démocratie oti démocratie o ni aji moy ala kayto ta ko mbita fay la karile a lonne ni na e banku di o ka o momina ala fa banku sambal nyami mais moy buka inya biti droite ila carte fay moy kata ay wil fulal dila kata ay mal botol dila wala ay ngen sole say wala ay hartumol tan ay san ila muso ay wala mo buka wote wala ning continue ta ko ken na banko le batala ma murula koma nka wote milie nak wol mbajele ila ko ka betia adu milie kije wala ko buka betia mo buka ba ñun tubabul mi alon ko ila bankol développer ta i hakkilo man wara molti ila man londo soto molti mais ni aje développer ta c'est parce que la opinion publique ol i kunintale ku jama biye ya lonne e buka tuye poto ifon fana ngam wakili ngo kuolke te momo nyanta ala do ko kelale pour molia long monon démocratie oti molia long nyanta lola nyami pour ngana banko kala famina e kana banko ke tamandi adi ate nyami wassalam Vamos,